Hello mga kailyan, ada tayo tata dito yung NT Unitile Hardware, dito lang San Blas Bangar. Ada lang ti umay tay alaan, bigbigat pa lang ka nagatuti customer dan. Bubungad kanyam dito yung adagos na yung furnitures dan kundi dito yung tiles nga nagdatakkel. Sabasabali nga size, granite tiles kan maduma-duma pa kompleto da dito Adamot dito dito yung cabinets da, ado ti pagpilyam, agsasabali nga design. Adamo dito ini digay pang bathroom, digay pagisabitan ti tuwalya, panty, bra, conformit tamot nga may sabitan kada boxer. Nagpipintas ni dati gold, black, silver kan sabasabali nga designs. Dapay nagwapo dito ni nga kawkaway no kursunadam. Adamo dito ini pagtakyan, agsasabali nga design kan size. Tapos tata ni jacuzzi, nagmet ngayon tagilad di yun. Kompleto da dito ini pang bathroom, shower, kada mirror ti bathroom. Kung tataman yun nagwapo nga lalaki ni. Ala, may labak pa yan, nagkemas. Damot ti maduma-duma nga tugtugaw da dito ini, pang dining. Tapos dito ini high chair, pang bar counter. May dito nga pang bar counter, no dati bar counter na di balayo. Nagado nga pagpilyan nga designs ni, lumabuya yung mandato nga video, mabaling kayo may agpili dito Dapay aesthetic nga pagtugawan dito ini nga pagtambayan, no nalawala ko dito NT garden nyo or JNT balcony nyo, mabalin nyo yung kabil dato Kompleto da dito ini guys nga amin nga masapol yo dito balayo no da masapol yo man dito ni may kailag pili dito pang bathroom, pang dining, amin pang living room aduda dito may kailang kumita dito kumot lang nga ginatang dagay masapol mi dito balay idi dagay pang finishing na katulad ti tiles kakasya kan dagay pang bathroom nga gamit dapay solar lights dito ni solar panel. Tapos lagi ito yung kitchen sink. Agpili kayo, maduma-duma mga design kan sizes. Ni ala, daman nandito ni Fafa. At dapay tinagmayat nga pang wall designs yun dito yun Nagado ti pagpilyan yung nga kulay. Tapos dapay ti ready-made na dito yun nga ruwangan nga different nga sizes. Pili kayo lang. Kanda gito yun dagi nagado nga tiles da pang bathroom amin sa dito yun Aguma kang agpili ti kayat mo nga design sitan ngay kabel mo din ti CR mo. Nagitamot din digay 60 by 60 nga pang sala or mabalin lata pang kwarto inga na ijay ni dulo nagado nga designs agpili ka lang. Kompleto dapay mo dito digay tools nga pang balay kunyari ragadi, martilyo, amin. Tapos dato yun nakita tayo dato sadyakan tayo dito dato bisagra ti arwangan kan dato doorknob na. Nagado dita ti pagpilyam nga design sabasabali nga dadi pababa kan di normal nga doorknob nga di tayak lang. Dapay mo dita digay pang dadakkel nga arwangan ni Dato yung mutin di doorknob nga napili tayo. Di pababa dato nakamutinagan na kundi tamot kastamot na yung mechanism na dyan tilikog. Tapos nangalatay mutin upat nga bisagra tapno na call quality mo lang ti kaput na. Yun lang guys, salamat sa panonood. Dagawid tayo.